حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، إخواني الأعزاء ومشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mga katutimanghuran balhurmat, pupujihan fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam, panabi na to pilihan, jungjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So yari na isab kita, hamu'idta sa kabilang adlaw ahad, mangaji sin tafsiran sin Quran, mahamulliya, aserista, durus fi tafsiril Quranil Karim, kitab Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. So harum ini sumut kita pa jalsah ikahangpu episode na kita, walillahil hamdu wal minna. So nasabut ta ha jalsa ikasiyam in sifat si mga sila munafiqin. Sifat si mga munafiqin. Nakatana in sifat si mga bariman, sifat si mga kuffar, bihaon sumud kita pa sifat si mga munafiqin, sarta kiatagnaan tana nasabut ta inamuin tudain ha mga sifat nila. So in taod sin sifat nila nasabut diha suratul Baqarah ang putag pito sifat. So ingatun tayo to ha supaya kaingatan ta makahali kita panipo si mga sila al-munafiqin. Biasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabut talima bay wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Aon din hatumpukan si mga manusia umiyan in kami paracaya fa Allah, in kami kahagad fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban na adlaw akhirah sa in kamattanan niya wa ma hum bimu'minin. Bukon sila paracaya, di sila magkahagad at tinamamuting sila. Piyakikita nila mga bariman in sila piya kanila in sila mu'min in sila muslim. Piya tatampal nila sa tiapok nila kakufur nila yato kanifak nila. Sambu kato din mga sifat nila. Duga ingin piyakikita, duga ingin perurungog sa duga ingin sabin halaom pangatayan nila. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Iyakkalan nila in mga bariman, iyakkalan nila in Allah subhanahu wa ta'ala, iban iyakkalan nila in mga bariman. Panghati nila kaakalan nila in Tuhan, pangannal nila kaakalan nila in mga bariman. In kamatunan niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wairun to kaingin iyakkalan nila bang bukon ginhawabaran nila, hadi nila kana naman. So yato din ang mga sifat nila, mangakal, manipu, bihayan. Mahuwat-huwat kao in sila concern sa kali aon tuy katitipuhan. Aon katitipuhan nila ha mga taymanghod nila. Na, so mari nakita pa ayat, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. So diha ini dainha
lutf, hanunod sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman. Inbiyukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sifat sin mga sila munafiq hasupaya makahali in mga bariman dahil ha mga katitipuhan nila. Sabang kita wala beitaan sin Tuhan dahil ha mga sifat sin mga munafiq tahan tutuod di ta kabistuhan, di ta kaingatan. Sa alhamdulillah din haulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman in biyukisan sin Allah ta'ala in katitipuhan sin mga sila in mga sila munafiq. Na wal mukhada'a ay yudhira al mukhadi'u liman yukhadi'uhu shay'an wa yabtuna khilafah. In hadisin mukhada'a law ni Syekh As-Sa'di rahimahullah in piatampal sin tao manipu uno na inamuin katitipuhan piatampal niya hahisiyo-siyo intipo niya wa yubtina khilafahu tiapok niya in opposite niya ay bima'na piatampal nila in marayaw bang umuyom laong mo bunnalin uyom bang pagalupan marayaw da kumanin kasalam marayaw da kumanin ka uyom amoy ato yung piatampal nila sa amoy ato yung pag-iyanon ibtisamatun makirah amin uyom makatipu hinang-hinangin uyom niya to bukon matan sa abang pagtaykuran way na, magliki-liki na siya. Amoy atin hatisin al-mukhada'a. Lakin yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'a. Aun waktu madauhat niya. Inamuin katitipuhan niya yato. Amin kaplastikan niya, piyakita niya hatao, panghatisin tao yato bunnal na. Sa bisara marayaw ay muka marayaw hilalaungan marayaw impiatampal sa tiapukin katitipuhan yato. Fahaula almunafiqun salaku ma'allahi wa ibadihi hadha almaslak fa'ada khida'uhum ala anfusihim. Asabab yato pagkatipo nila in Allah subhanahu wa ta'ala tipo nila ay mga bariman panganan nila matipo nila sakali di nila kagausan tipuhon in kamattanan niya sila in matipo ginhawabaran nila in matipo iniyakkalan nila ginhawabaran nila asabab yan in mga sifat si mga tao bihadto bang di mga taubat fa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga katitipuhan na hinang niya papagkahin niya maano siya tan tutuod siksaon siya sin Allah ta'ala adlaw qiyamah sabang niya pagtaubatan in uno din ha mga piyakikita niya bukon piyakikita niya marayaw sa tiapok niya in bukon marayaw bang niya pagtaubatan fa Allah subhanahu wa ta'ala ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di siya matarbilang ha mga sila munafiq amin piyagian sin Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim marad in halom sin pangatayan nila sakit in halom sin pangatayan sin mga sila munafiq inyan matarang baita sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila makuyag bangkaw na sususah masusah bangkaw halong sin kakuyagan sa mayta in pangatayan nila na sakit aparman sin Tuhan fi qulubihim marad wal muradu bil marad huna maradu syakki wasyubuhati wan nifaq
Laong Syekh As-Sa'di rahimahullah, in maksud sin marad, sin sakit, yugila sin Allah Ta'ala, din ha mga munafiq, amunain maradu syakki wa syubuhat wa nifaq. Marad sin, sakit sin asyak. Inati sin asyak, pagduarwa. Nagdurwa-rwa siya, magutong bisod. Atin yain, pamaratsa yan niya fa Allah Ta'ala, bukod papurna. Halong pagdurwa-rwa pa siya. Wasyubuhat, iban sin sakit sin syubuhat. Wan nifaq, iban sakit sin pagkamunafiq. So, tung kakinis, describe Syekh As-Sa'di rahimahullah, in sakit, tiyukila sin Allah Ta'ala, hapangatayan sin mga munafiq. Maradu syak, wasyubuhat, wan nifaq. Lianna al-qalba yu'ridu lahu maradani yukhrijanihi min sihhatihi wa adalatihi. Sabing pangatayan si manusia, katahan manusia. Si Buddha, Muslim, iban sin kafir. In pangatayan si manusia, aun waktu kugdanan siya sin dua sakit. Hambok den harwa sakit. Once kumugdan in hambok den harwa sakit ini, atau sakit ini karwa, kumugdan hapangatayan simbang sa manusia, unim maghapin kaniya, yukhrijanihi an sihhatihi wa atidalihi. Amo yato in sabab, mapahwa siya, den hakasalamatan, hakasihhatan, iban sin kahuntulan. Mapinda magtuy in direction sin tao. Asal-asal in direction niya mabuntul, matilod, at tatkala kiarapu aning pangatayan si manusia sin dua sakit sung sabuton ta ini, ato hambok den ha dua ini mapinda magtuy. Maling magtuy pangatayan sin tao. Nakahuwa den nakasihatan niya. Unin dua sakit ini amunain maradu syubuhatil batilah wa maradu syahawatil murdiyah. Hikay sa sakit amunain sakit sin syubuhat. Syubuhat. Ikarwa sakit sin syahawat. Syubuhat iban sin syahawat. So, in dua ini, dumapo ha pangatayan simbang sa manusia. So, ingaton ta, unin pagyanon sakit syubahat, unin hati sin sakit syahawat, hasupaya kahalian ta. Ka-avoidan tayo. Fal-kufru, wal-nifaqu, wal-syukuku, wal-bida' kulluha min maradi syubuhat. In pagduharwah, iban sin kakufur, iban sin pagkamunafiq, iban sin sub, hahinang bid'ah, inini sud siya doon hapag iyan marad as-syubuhat, sakit sin syubuhat. Sabi kadto niya, imbaran niya mohon pa syubahat. Kakufur, kapag kamunafiq, iban pagduarwa, iban sin kakahinang bid'ah, sud siya mohon pa marad as-syubuhat. Waz-zina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min marad ash-shahawat. Tabi'a katus tabi'a. Insub sin tao mangzina. Insub sin tao huminang fahisha. Huminang si maasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, inisud doon ha sakit sin syahawat.
syahawat amin kana napsuhan. So in sakit sin syubhat, ka kufur, ka munafik, iban sin pagduarwa, iban sin kakahinang bid'ah. Inyan sakit syubhat. In sakit sin syahawat, mangzina, huminang sin uno pagmaksiyat fa Allah, biyan sin pag-inom alak, iban sin uno maksiyat, inyan marad asyubuhat. Biasin akhi sin Allah subhanahu wa ta'ala haduga ing surah kama qala Allah ta'ala fayatma' Allah fi qalbihi marad. Atina yun na halom sin pangatayan niya in sakit wa hiya syahwatu zina wal mu'afa man ufiya min hadainil maradain. فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل أثواب العافية. آتني آية ini فطمع الذي في قلبه مرض أمنائن شهوة الزنا. Inyan sakit pangatayan amin sub sintao magmaasiyat kingatan niya to haram. Kingatan niya to pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sabab sin siya, kaya dapuan sin sakit sin syahawat, di niya to kaagpangan. Di niya kasabaran. So sabab yan, mapinda in direction sin tao. So in dua sakit yato subay tahalian. Sakit sin syubhat, umanip kita, dahil nakakahinang bid'ah. Mamarahin na kato in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na kita magpalayo. Sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya in qudwa. Siya in suntuan sin kita. Uno indakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amiyat timbog-bogan ta. Ayaw na kita magparagan sin pikilanta. Magtali sin uno hinang hapangatod ta ibadat sin wala syara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inya to pangliulakad pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasin nasabutta lima bay din ha mga jalasat sin kita mamarahin ka to in paminmin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in dua kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Quran kallam sin Allah iban sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So uno ibadat wayron basihan niya Quran iban sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na kita mag-invent. Layo anta na yato mamarahinain sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabang ta daran hinangon in mga kakahinang bid'ah amo yato masakit na in pangatayan ta sin sakit syubhat. At iniaon na syubhat halom sin pangatayan sin kita. Aun waktu in iaagad sin tao kugdanan sin sakit bihanto in hawa nafsu niya. Hawa nafsu niya. Ununin kabayaan niya. Amuyatin agaron niya. In kabayaan sin Allah, kabayaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huminang siya reason hadi niya mahinang yato. Iniagad nila in hawa nafsu nila sabab sin kiugdan na yung pangatayan nila sin sakit sin syubhat. Halian tayat. Ikaruan niya sakit sin syahawat. Kana napsuhan. Napsuh ta pababai. Aun halal kawin kato. Asawa. In bukun halal, layuan. Sabang amuyat to in hitugot ta in kasusuban sin hawa nafsu ta bisanin kaunan niya haram kugdanan in pangatayan ta sin sakit syahawat. Ang kana kapag mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya in tumpukan sin mga tao nag-akaw sin pagkaon halo in kasuban nila pag-akawan. Aun kakaon masarap, aun kakaon malano. Piyasaran nila. Sa impiag-ubukan nila, piag-akawan nila amin halo yaon. Nakaasubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Jibril, hiswim mga tao yaon.
Mahiyahum bihadto. Long sin Jibril alaihi salatu wassalam, mapanguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila na yatuin mga binin nila in halal kawin kanila, miyawn sila paamuin haram kakahinang zina. Amo yatuin kasuban nila in zina. Aun halal kawin, kaasawahan nila, piasaran nila. Amo yatuin marayaw. Sa inhinang nila, amuin zina. So amo yatuin pag-agawan nila in halo. Wal'iyadu billah, habang mayan, piyarihala kita ni sinallahu ta'ala, ha mga tao bihadto, iban, piyarihala sinallahu ta'ala ay mga kaanakan na to. Hagkakahinang bihadto. Palayuan sin Tuhan Rabbul Alamin. Na. Wal-mu'afa man ufiya min hadain al-maradain فيحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية. إن تأو ميعبسن الله تعالى دين هروا سكت يدتو الحمد لله ولا سياك يقدن سن دوا سكت مرض شبهات إبن سن مرض الشهوات. Pialayo sila sin Allah Ta'ala abang mayanin kita niyo katan makalayo din ha dua sakit yadto. Unin maghapen kanila, fayahsulu lahul yaqin wal iman was sabar. Mahasil nila in yaqin, matan pangahagad fa Allah. Yaqin sin pangatayan nila. Nakalayo sila kakahinang kufur, nakalayo sila kakahinang nifaq, nakalayo sila din kakahinang bid'ah, amuin sakit sin syubhat, damikyan nakalayo sila din hasakit sin syahawat, din nakakahinang zina, iban sin mamakay sin mga haram, maksiyat. So yakin halom sin pangatayan nila, iban sin iman, limo sin pag-iman, pamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yung pangatayan si bar-iman, hipo sin pag-iman, relax, mahanong, bisampayan uno'y sasat kakitaan nila, haunahan nila di yato maka-affect kanila, sabab in pangatayan nila hipo sin pag-iman, pamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yaon in pangatayan nila at ina nagdapa-dapasin pamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Farafala min athwabil afiyah. Hasabab yan, magduhul baya na siya sin ni'mat, sin kasalamatan. Salamat impangatayan niya. Dain harwa sakit yadto. Salamat siya. Dain hauno-uno kamumulahan diha dunya. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Sa muyat to mga palangguan na agama Islam. In sakit, dua sakit bang dumapo papangatayan simbang sa manusia tan tutud maling siya din nakasabunalan harap maun pa kalaungan. So once in siya malaung, yaon na doon in marad as-syubuhat, iban sin marad as-syahawat, in siya malaung, maunit na siya haunon. Sab in sakit ni in pangatayan niya na sakit na. Wa may yudlilillah fala hadiya lah. Isin liyong sin Allah Ta'ala wayrun na bisan tao makahidayat kaniya wal'iyadu billah. Asabab yan, hapar masin Allah Ta'ala hatungod si munafiq fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. In halong pangatayan nila sakit, biya sinasabot ta, sakit syubuhat, iban sin sakit syahawat, fazadahumullahu marada. Gaman giyanapan pa sin Allah Ta'ala in sakit nila yato, magduruhon, nagbabangkat na in maasiyat, nakahinang maasiyat, kasunuan sin maasiyat, kasunuan sin nifaq, kasunuan sin bid'ah, kasunuan sin uno-uno nakakahinang haram, nagbabangkat na, nagduruhon in sakit sin pangatayan nila. Sabab yan lang Sheikh As-Sa'di rahimahullah,
bayanu li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'ala al-'asin. Pagpatarang sin Allah Ta'ala kalna sin hikmat niya, kalna sin wisdom niya, piatarang niya inamuin kakahinang maasiyat yato ha mga tao nagmamaasiyat. Hasupaya in kita bariman makahali. Sabihat to tiyukila sin Tuhan. Fazadahumullahu marada. Magduruhon yung sakit nila. Nagtatambak na inamuin maasiyat nila. Wa annahu bisababi dhunubihim as-sabiqah yabtalihum bil ma'asi al-lahiqa al-mujiba li uqubatiha. Hasabab sin dosa maasiyat na hinang nila nakauna, kaya sunuan na isabsin maasiyat sin hinang dosa, amuin mahinang sabab, wajib na sila siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, biasin parman sin Tuhan ta Rabbul Alamin, hadugaing ayah, hadugaing surah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. تو آيات harugaing surah in mamayta ay sin danger sin pagmaasiyat fa Allah bang di pagtaubatan fa Allah subhanahu wa ta'ala in uno hinang dusa mahinang sin kita piasasaran ta piatutug ta in hinang dusa hadi mag-istighfar hadi mangayaw kaampunan the following day kasunuan na isabiat to in dusa masira siya doon na inang niyarusa wala na ngayon kaampunan kaya sunuan na isab so aminim makamula yupama sin Allah subhanahu wa ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum yani hatatkalain sila timukas sila amuin anid di sila bihayan magkahagad bang unuin banda kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala biyaitain kapiligduhan sininang maasiyat unin resulta niya azagha Allahu qulubahum yani piyatay sin Allah ta'ala in pangatayan nila biyasin harugaing ayah wa ammal ladhina fi qulubihim marad fazadahum rijsan ila rijsihim arapunin mga sila aun sakit halom sin pangatayan nila sakit sin syubuhat iban sin syahawat gamman dugangan sin Allah ta'ala in kangian amin dosa nila yan tumadobol. Fa'uqubatul ma'siyah, al-ma'siyah ba'daha. In siksa sin ma'siyat, amo na isabin, ma'siyat puas niya. Kama anna min thawabil hasana, al-hasanatu ba'daha. Bihad to ray sabin, tungbasin hinang marayaw, amo ray sabin hinang marayaw, ma-puas niya. Hangkan na, in biat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as ummat niya. Hadith piyasampay kato ittaqillah haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pagawgo ta in pagmabuga mo fa Allah subhanahu wa ta'ala hawno kau tempat binaybayan sibu dadiha Zamboanga iban sin ha Manila, iban sin hauno tempat katuon mo tulakon mo, sibo daon makakilakay mo, iban sin wayron makakilakay mo, in taqwallah amo yan in pakukus mo, amo yan in sanjata mo. Taqwallah bimtithali awamiri wajtinabi nawahi. In taqwallah amo na yung pamagbog mo, padakan sin Allah, panglayo imo, din hapyang langan niya. So once in taqwa, yaon halom sin pangatayan mo, di ikaw malawng salama-lama. Iban mayroon kahanggawan mo. Relax ka. Sa may tahiyang lamo fa Allah Ta'ala, in pakaradyaan mo. Piyak tawakkal mo kaniya. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah.
Bang kau yakin na amin decision mo yato pagtawakkal mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yaon da in taqwa halong simpangatayan mo, di kau tuan pasaran sin Allah. Wayron kahanggawan mo. In kahanggawan mo ra Allah subhanahu wa ta'ala. Once in ikaw mabuga fa Allah, dumamag impangatayan sin tao mangi kay mo, di ikaw katawakkalan niya. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Allahu Akbar. Sa piyak tawakkal mo fa Allah Ta'ala, isisim magtawakkal fa Allah Ta'ala, fahuwa hasbuh. Mamarahina in Allah Ta'ala in mamarihala kanya. Bang yaunin kabuga patuhan alom simpangatayanta, in tausong mamuhinga kay mo, mabuga kay mo. Sab may ta diamag impangatayan niya sabab sinbuga mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. So takwa Allah inamuin pakukusin kita. Ittaqillah haythu ma kunt. Pagaw ko ta impagmabuga mo fa Allah harin din ko tempat binaybayan. Wa atbi sayyi'at al-hasana. May ta iyan sin Rasul bihad. Sab in kita manusia mahallul khata' wan nisyan. Tatap kita magkalawong, magkasa, magkalupa. Ang waktu nakalida sinsiki mo, maun pa hinang maasiyat. Hawala mo piyagtuuran. Nalupa kau. Ang waktu kaingatan mo, inya to haram, piyanglangan sin Allah. Sa sabab sin nasasat kau, nakahinang kau sinamin hinang bukon mareyo yato. So unin biat ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Once kau nakahinang maksiat fa Allah, nakahinang dosa, suno isin hinang marayaw. Ayaw ko tumatap doon na dosa yaon. Mag-istighfar kau. Mangayaw ko kaampunan fa Allah. Ya Allah, ampun ako, nakalanggal ako dosa. Pagtaubatan ko kay mo. Hinang kau, uno-uno hinang marayaw. Bangaunsin mo pagsadak ka kau. In as-sadaqa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'ul nar al-hatab. In sadaqa makapung siyasin kasaan, makapapasin kasaan biasin kapung sin tubig hakayo. Pag sadaka kau diin kahilasan mo, uno-uno hinang marayaw kagausan mo. Us-us kau mag-ail, sud kau pa masjid. Magsambahayang. Bang kau abutan mata, amin biya, mataaso ka biyan, sambahan kau sin sunnat ad-duha, before sambahan zuhur bihayan. Sunnat wudu. Dingkot kau pa masjid mag-istighfar, magtasbih, mangayo kaampunan fa Allah. Uno-uno inhinang marayaw kagausan mo, i-recover mo in kakahinang maasiat yato. Ayaw mo pasaran, kasunuan isab siya sininang maasiat, dugaing. Amo yan makamula. Salong sin Rasul, fa'atbi sayyi'at al-hasana tamhuha. Sunuin hinang mumangi, sinhinang marayaw, kapapasan niya. Sab sinhinang mumarayaw, madilit, in kakahinang mumangi yato, in dusa mo yato sabab sin piyangayuan mo na kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin parman sin Tuhan, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Giyanapan diugangan sin Allah ta'ala ha mga tao kaya hidayatan sin Allah, dugangan niya pa sin hidayat. Kahidayatan kita sin Tuhan, dugangan niya pagaman kita bihayan hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to, den ha mga sifat sin mga sila munafik, in hinang nila rusa, kaya sunuan sin hinang dusa. Nagtatambak in uno nila, in dusa nila. Siksa sila sin dusa yato, sin kakahinang nisab dusa. Adahapon imbar iman, di niya pasaran in hinang dusa yato pagtaubatan sa ruon doon fa Allah subhanahu wa ta'ala. So in sunuan sin aya, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu
muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. So hadita pa makawain ayat ini. Hisamarita na inamuin ayat 5 bay. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ang tumpukan kaibanan simbang sa manusia, amo na yung mga sila munafik. Umiyan sila paracaya fa Allah, iban paracaya fa adlaw akhirah, sa in kamattanan niya, in sila bukon paracaya. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Hakakahilang nila yadto, iyakkalan nila in Allah, iyakkalan nila in mga bariman. Sa in kamattanan niya, bukunin Allah Ta'ala in kiakalan nila, bukunin mga bariman in kiakalan nila, sa in mattan kiakalan nila, ginhawabaran nila, hadi nila ka na naman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. In halom simpangatayan nila sakit. Sakit syubhat, kakufur, kanifaq, kakahinang bid'ah. Iban sin sakit sin syahawat, nafsu pahinang hiyaram sin Allah Ta'ala biasin sina, uminum sinamuin inuman haram, kumaun sin kakaun haram. Inyan marad syahawat. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Diugangan pa sin Allah Ta'ala in sakit yan to. Atina magduruhon in dusa kaya tambakan sin dusa. Walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Hadlaw akhirah suko nila na in siksa adhab sin Allah Ta'ala. Adhabun alim. Siksa maulul. Alim, makalando, in sakit niya. Siga mubalagha. Di mo matasawur, di mo biayan ma-picture out, biadinin kasikpitan. Kasakit kabinsanaan. Alim, adabun alim. Sakit maulul makalando, siksa maulul hadarat sin Allah. Bima kanu yakdhibun. Tungbasin kakahinang nila, panghimuting nila. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, tungbasin pangakkal nila, pamanga sila bariman, pangakkal nila fa Allah, iban sin katitipuhan nila, pamanga sila bariman. Hadlo akhirah, kanila na in adhabun alim, siksa adhab, makalando in ulul niya. So in sunuan sin ayah, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Kita ba kawin ingat? Apabila sila iyanun, baitaan, advisan, la tufsiduna fil ard, la tufsidu fil ard. Ayaw kamu manglarak singin lupaan. Ayaw niyo i-destroy in dunya sin kakahinang maksiat, sin kakahinang kakupuran, sin kakahinang jahulaka. Unin akin niya, innama nahnu muslihun. Bukod sa kami ni manglarak, sa kami ni mangdayaw. Kita iningat nila mangdaawa. Mainkan matampal in kakahinang nila hinang mangi. Sa baliktaron nila in mangi kanila marayaw. Jimatu ama sa tabihaon. Asal kakahinang nila ito matan. Bukod marayaw. Sa mabaliktad, sila in mahinang tao marayaw. Sila in muslih hapangatod nila. Soriha ini, long si mga ulama, latifa sinamin ayat ini, panagnaan, lapal masabot diha suratul Baqarah, al-ard, ginlupaan. Amo ini panagnaan na sabot, halom sin Quran ha suratul Baqarah, amuin lapal al-ard, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Amunin panagnaan. So in tawad sin lafaz, kalima,
al-ard halom sin Quran labi upat nga gatus. Labi upat nga gatus piag balik-balikan in kalima al-ard ginlupaan. So amo ini impanag na nasabot diha suratul Baqarah. In kahinapusan niya nasabot ha suratul Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. So matin kahinapusan nasabot. In panagnaan niya ha suratul Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. In kahinapusan niya ha suratul Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. So labi upat nga gatos piag balik-balikan inamuin lapal ini. لو الشيخ السعدي رحمه الله إذا نهوا هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون. إن mga sila munafik apabila sila liyang la tufsidu fil ard, ayaw niyo destroy ang ginlupaan. Hasabab sin kakahinang nila kakufur fa Allah. Iban sin kakahinang maasiyat. Iban sin pagpatampal nila sin rahasya sin mga bariman pakuntara nila. Atin nila nagsumbong sila hakuntara banguno imbiat yatapok sin mga sila bariman katitipuhan. Sin mga sila munafik kanila at iniabiyukis nila ha mga kuntara sin mga sila bangsa muslimin. Yan, kakahinang yan si mga munafik. Magsusumbong-sumbong. Yaon miyakad. Hatumpukan mo. Di mo ka na naman. Insya mag-observe. Insya jasus. Insya spy. Ikaw hangad hulat na kau pagka pangatod mo insya ta umarayaw, nagtrust kau, sa kalitipo niya kau, uno-uno in kasiban kay mo, din ang mga aib mo, amo na yatin kawaon niya, ipanuisiw niya na yato. Limot niya na kau. Limot niya na kau. Maino-ino na sadya kau, may ta nakaingatin mga tao yato sinamuin kaaiban mo. Sabab sinamuin, tao masuk kay mo, amo yatuin, magpapasampay sinamuin, bisarab kun marayaw kakahinang fitna yato. Yan, sipat si mga sila munafik. So bang mo sila iyanon, ayaw niyo destroy ang ginlupaan, unin aki nila, inna qalu innama nahnu muslihun. Fajama'u bayna al-amali bil fasadi fil ard wa idharihim annahu laysa bi ifsad bal huwa islah قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. Bialiktad nila in kakahinang. In kami ini bukod sa ini kami mang destroy. Sa in kami ini maguno, magparayaw. So diya inilong ni Sheikh Sa'di natipon doon kanila in kakahinang kakupuran asal mattan doon kanila iban sin pagkamunafik iban sin kaptangan nila in sila magparayaw kuno bialiktad nila. So amo inilong ni Sheikh Sa'di rahimahullah in a'zam jinayah amo ini in pinaka worst na kakahinang mangi inamin balik tarun in kakahinang. Gampain hinang maksiyat kapag taubatan. Nakahinang kau dosa, pag taubatan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa kau minoy pahukom niya, in dosa yato tahtal masyiah. Halong pagbaya sin Allah. Bang niya kabayaan ang punon kay mo? Bang niya ba kabayaan? Siksaon na kau, pananamnam namun na kau sin siksa. Sinamuin dosa na hinang mo, yato ang pakaw, mahawon din na pinagka-jahannam. Sa arapon, inamuin dosa ini bialiktad, inbiya mga
kakahinang sinklaro na in sila mangi in sila nagkakahinang kufur sa inaki nila innama nahnu muslihun in kami ini magparayaw amo iniin makamulah amo iniin sa lagu-lagu jinaya sa lagu-lagu yato dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala amin di sila umamin sinamin dusa mahinang niya. Sabang ka umamin sin dusa mahinang mo, mag-i'tiraf ka, uno-uno dusa mahinang ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, malanggal ta, nag-i'tiraf kita, ya Allah, nakalanggal ako dusa, nakahinang ako maasiyat biya ini, kay kita mo ya Allah, ininang ko, ando, ampun na ako ya Allah. Patubo aing pag-iman, halom sin pangatayan ko, pahugaw ako din, hakakahinang yan to. At ina ikaw nag-confess fa Allah. Nag-i'tiraf, namunakon, iamin mo, indusa mo. Sa harapon ng mga silayat to, sinmatarang indusa, sa wala nila iamin, gaman sila biyaliktad nila. Gaman umiyanin sila, innama nahnu muslihun. Wal'iyadu billah. Walamma kana fi qawlihim innama nahnu muslihun حصر للإصلاح في جانبهم وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح. إن دعوا nila sila in magparayaw, sinmatan sila in mang-destroy, pangatod nila in bariman, bukon magpaparayaw. Pangatod nila sila in ahlul islah. So hasabab yaon, hasabab sin da'awa nila, قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون. Hasabab sin da'awa nila matugas, sin kiamatanan na sila in mang-destroy, sin ginlupaan, sin dunya, sabab sin kakufur, sabab sin pagmaasiyat, bialiktad sin Allah Ta'ala, in pamaliktad nila, piatarang sin Allah Ta'ala parman niya, ala innahum humul mufsidun. Bukon, sila yan in matan mufsid, sila yan in matan manglarak sin dunya, mang-destroy sin dunya. Fa innahu la a'zama ifsadan mimman kafara biayatillah wa sadda an sabilillah wa khada Allah wa awliya'ahu. Sa wayroon na sa lagu-lagu ifsad, kakahinang fasad, pang-destroy diha dunya ini, dain ha pagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pangagpangi haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangagpangi sin kasabunalan, iban pangakkal fa Allah ta'ala, iban sin pa mga bariman. ووالى المحاربين لله ورسوله وسمع مع ذلك أن هذا إصلاح فهل بعد هذا الفساد فساد ولكن لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي. Matarang in kakahinang nilayad to, kakufur fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagmaasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang sabab madestroy in mga di hagin lupaan day naman hakabunga-bungahan niya, iban sin kakahuy-kahuyan niya, iban sin katumbo-tumbuhan niya hasabab sin pagmaasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangin kauman makakaruk na in pagmaasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong in siksa adab, siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbainat. So once piaratungan sin Allah ta'ala siksa in kauman sin tao nagmamaasiyat fa Allah, madestroy in katan karayawan, din naman nakatumbu-tumbuhan panghiyanom mga binatang.
naghappen hazaman sin Lut alayhi salatu wassalam. Amuin piagbahasa wal'iyadu billah, wala naghappen ha mga ummat na kauna, naghappen ha kaum sin Lut alayhi salatu wassalam. Amuin masub in usog papagkahin niya usog, masub in babae hapagkahin niya babae. Sakit. Wala naghappen ha ummat na kauna. In babae nila, piyasasaran nila. In kabayaan nila, pagkahin nila usog. Damikyan in babae nila, aun usog. Piyasasaran nila, in kabayaan nila, pagkahin nila babae. Hawakto, in malaikat na misita, faqawm, sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, kalna magdihil bisyara, good news, asawa niya Sarah, in magkaanak pa sila. Sarah, malaas na. Ibrahim alayhi salatu wassalam, damikyan, malaas na. Sa bisyara din na Allah, good news din na Allah Ta'ala, kahandak sintuhan, nagkaanak Sarah. Namisita, indwa malaikat mon panabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, pagubos 5 ton sila mamisita mon pa kaum Lut. Amin makakarok in kakahinang maasiyat. Wala kaya masahan sin ummat na kauna. In malaikat nagpasarupa, manusia. Biya sinasabot ta. In sila makhluk minan nur, piya panjari sila sin Allah Ta'ala. Den nasahaya, makagao sila magpasalupa. Manusia. In sarayaw-rayaw ay muka, in malaikat magpasalupa, amasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dagbusin dihyal kalbi, amin pinakahansam Arab. So in 2 malaikat nagpasarupa, handsome boy, maun mamisita, fa Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. So himanggaw in Lut, magtuin niya bihan tiyapo kinamo in 2 malaikat sabab mahanggaw siya adakala, kakitaan si mga kausukan sin tao kauman, kadtoon siya. Kawaon in 2 usog yaon dahon magmasiat. Kami tin kahanggawan sin Nuh, sin Lut alaihi salatu wassalam. Gaman tiapok niya, halom simbahay niya, in asawa niya mangi inakal, amuyan tin nagsumbong. Nagsumbong maun pa mga kauman niya, ya kaum, aun bisita sin Lut, 2 usog mahansam. Na ano ba ini? Pag-ingat si mga kausugan yun na nagbaan-baan katan. Nanguko na habay si Nabi Allah Lut alayhi salatu wassalam, mabaya nila kawaon inamuin bisita niya. Malaikat nagpasarupa manos siya. Imang gawin Lut. Long sin 2 malaikat, ayaw ko mahanggaw ya Lut. Di nila kami kagausan. Bihayan, kawaon, hakabayaan nila. So sabab yan, nag-advise si malaikat ang Nabi Allah Lut, indahon niya in mga anak niya, iban si mga bariman, gumawa hula. Sabab paratungan sin Allah Ta'ala, azab, siksa, bala in kauman yato. Sa waktu kaingatan si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam in mission, sin 2 malaikat yato, magparatong bala hakauman sin Lut, mahanggaw in Ibrahim. Long niyaon ni Lut, hakauman niyaon. Long niya nako mahanggaw kami, bahala mangligtas kaniya. So ligtas sin malaikat in Lut, iban sin mga anak niya, iban sin bariman, nakakuha sila din hakauman yato. Hipos gimwa in kiabin da asawan niya, iban sin mga tao kauman jahulaka yato. Nakagawa man in Lut, hakauman niya, iyang panah in malaikat, nagpasarupa na sinamuin, dagbos malaikat, aon pakpak nila biya, lagguono, iyang katin kaum sin Lut pataas, ang pabialiktad, hilubong magbalik. Wayron bulibakkas, narakatanin karayawan,
in khairat, in katumbu-tumbuhan, in mga binatang, in katan, uno-uno karayawan alom sinhula. Apektado hasabab simbala, hasabab sim pagmaksiat, sinamuin, taukaw man yaon. Habihaon, lanyap in kauman. Na-discover si mga scientist, yaon in buhayra, amin biya, suba, mabaho, bihayan, mayroon na tumubo dahil dito. Mabaho. Sa muna ito yung kaum sin Lot, nabaliktad din namuin, indayin hababa, biya taas, indayin hataas, biya baba. Biya sinamuin, lupa, liungkad mo bihan ang pamupyada pa. So bihad to, inupama sin kaum Lot. Kita kayo na Allah Ta'ala, bang siya magparatong bala, marakatan. So ama sa tabihaon, limahil magbalik mga palanggungan na agama Islam. Limahil magbalik, wal-iyadhu billah. Ang kan na enroll taas maas, kawajiban ta magpatumtum hakaanakan sin kita. In kahanggawan ta maghapen, ha generation ta ini maghapen, ha generation sin Lut alayhi salatu wassalam, bangkya pasaran. Pila na sadya bang sa muslimin? Kakitaan nyo ha social media, way nasipog. Gamman niya to proud. Piyakikita niya yung bihato, hauno na imaas niya. Hauno na inkusog si mamaas niya, magbiat ka niya. Sa plus patiya oran sinamuin, aun bihan syara piya aun nila yan, amo yatin gaus bogbog si mga tao biat. Mangkaw lumang, gaman, inikawin mangi. Sila yatin magwa marayaw, inikaw bukon marayaw. So ang kan na pangindo ahon tadaran fa Allah subhanahu wa ta'ala, inligtasun kita sin Allah ta'ala, hasakit bihadto, parihalaonin kaanakan sin kita niukatan. Na, so insunuan sin aya, laong Sheikh As-Sa'di, walamma kana fi qawlihim, innama nahnu muslihun, hasara lil-islah fi janibihim wa fi dhimnihi, anna al-mu'minina laysu min ahli al-islah. Apangatod nila silain magdayaw sin lupa, sin ginlupaan. Apangatod nila imbar iman, sila yatuin kumangi, sila yatuin mang destroy, bialiktad nila bihayan. Ang kan nabiyaw sila sin Allah, ala innahum humul mufsidun. Sila in matan, manglarak, sinamuin ginlupaan. Asabab yan, laong Sheikh As-Sa'di rahimahullah, lianna al-islaha fil ardi an tu'mara bi ta'ati Allah wal iman bihi, lihada khalaqa Allah al-khalq wa askanahum fil ard wa adarra lahum al-arzaq liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi. In islah, in pagparayaw, pag-improve sin dunya sin ginlupaan, an tu'mara bi ta'atillahi wal imani bihi. Amoy nitindog ta in pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipa-spread ta in da'wa. Pagpatumtum ta, apagkahita manusya, sin amuin hinang pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala iban sim pamaratsaya fatuhan rabbul alamin, lihada khalaqa Allahul khalq. Sabab yan piyapanjarisin Allah ta'ala in makhluk, angkan kita piyapanjarisin Tuhan. Amo yan in mission ta, sambat yaon in katan ono on mission on vision. Bisan in parhimpunan maginang ka onin mission niya, onin vision niya. So bihatura in kabuhi tariha dunya, on kita mission iban vision. In mission, way rugaing, bang bukon mag-ibadat patuhan.
Biasin parman sin Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko pia panjariin bangsa jin, iban simbang sa manusia, malainkan ha supaya sila makapagtag-ipon marika. Pag-ibadat fa Allah, amo yan in mission ta. Unin vision, ha supaya mahasil ta in rida, iban rahmat sin Allah. Once mahasil ta na in rida iban rahmat sin Allah, in kita pasurun palom sin surga. So amo yan to in vision ta. Amo yan to niatud sin kita rida sin Tuhan, hikasud ta palom sin surga. In mission ta riha dunya, mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. So an tu'mara bi ta'atillahi wal imani bihi. In magtaat fa Allah, iban pamaratsyaya kaniya, lihada khalaqa Allahu al-khalqa wa askanahum fil ard. Asabab yan, pia panjari kita sin Allah, iban pia kari kita pagin lupaan ini, padunya ini kalna khalifah, vicegerents, mag-improve sin dunya, mag-spread sin salam, sin ka-Islam, sin pamaratsyaya fa Allah, pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa adarra lahumul arzaq, sarta iyanugharaan kita sin Allah ta'ala sin riziki. Wala kita piasaran diha dunya, miyari kita pa dunya, piasaran sin Tuhan bukod. Sa ririzikian kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabata-bata ta, in riziki ta labay hadua maasta. Sumangput man kau, may nang man kau bihayan. Taumas, yaw na in riziki mo, kel op na isabkay mo in riziki si mga anak mo. So di magkamugto in riziki mo, kaniya-kaniya bihayan. Giyaganta, tiyutupong-tupong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ririzikian kita sin Tuhan. Liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi. So in riziki, yanughara ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyadto in tabangta. Makatabang ka to, hasupaya mapatindog tamarayaw in pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pag-ibadat kaniya. Sabi asin pag nikhaji fa Baitullahil Haram, ibadah. So on riziki mo, makagaus ka magnikhaji. Iban sin zakat, sin pangalta, ini ni ibadah. So on riziki mo, labi-labihan kau, makaabot na in haul niya iban sin nisab niya, timukbal na kau sin zakat sin alta mo. So in riziki, mahasil mo yato, mahinang mutawang, hikatunay mo in piardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. Sabang niya piyakay in riziki niya yato, apag maasiyatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, na hati niya amu yatuin makamulakan niya. Wal'iyadu billah. So murah-murahan mga palangguan na agama Islam, di tumubtob inamuin lesson ta harumini insyaallah sugpatanta susungon adlaw ahad biidnillah subhanahu wa ta'ala magsukula pagtengog sin kamo murah-murahan tawfikan kita ni sin Allah ta'ala painang marayaw parihalaon kita niyo dain hakakahinang maasiyat. Syukran ala husnil istima'. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله.